美国消费性电子展睽违2年在赌城拉斯维加斯回归实体展出，超过3200家厂商齐聚一堂，大秀最新科技。像是这双电动溜冰鞋，最高时速可达32公里，厂商推荐给常常要赶路的迟到上班族。还有这个洛梨探测器，让你不必切开洛梨就能辨别熟度。We are using a non-destructive method with light that shines through the avocado and measures the ripeness state of the avocado within seconds. 嫌枕边人打呼声太吵吗？这款南韩发明的智慧枕头能够侦测你的打呼声。There are 4 airbags inside the pillow, and it'll inflate to turn your head to the side, and that way it'll open up the airway in your throat, so you can stop snoring. 还有这款尿液检测机，只要安装在自家马桶内，就能收集分析每天的尿液，即使在家也能做健检。Qui se passe tous les ans, et donc c'est rendre tout cela accessible et à l'utilisateur et au corps médical. 至于本届展览最让人眼睛为之亮的就是南韩，今年共有598家南韩企业设摊，数量仅次主办的美国。像是三星的这款智能冰箱，就能将想要的照片投放到门上；还有这款智能料理机、内建摄影机，不必打开就能看到食物煮好没。The camera is actually also paired with an AI system, so it recognizes the food, and then it recommends temperatures and time settings. 另外还有 LG 推出了这款全球最大97寸 OLED 电视，使用无线影音传输技术，可以在最远大约9米的范围内传输4K 影像，不必再接烦人的电线。各家大厂搬出拿手绝活，让本届展览亮点满满。精选理解蔡顺满报道。立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，静好新闻。